आमे ओडिया, आम मातृभाषा ओडिया। सतरे कौन आमर मातृभाषा को नहीं आमे गर्वित। ओडिशार जड़े विशिष्ट साहित्यिक गोलक बिहारी धल तांकर एक पुस्तक ओडिया केबे रो एक प्रबंध मातृभाषा और लोकशिक्षा यथार्थ लिखिं बथ सिना बथाए आबू कहार बथाए नहीं। यार कहिबार अर्थ हेउची बथ जहाँकि शरीर को कष्ट दिए, तेणुकरी लोक माने यार प्रतिकार पाई आगभर होई उठंती एवं प्रतिकार करंती मध्य, किंतु आबू जेहेतु कष्ट दिए नहीं तेणुकरी यार प्रतिकार करिबा लोक खूब कम। किंतु मन रखिबा उचित आबू शरीर को कष्ट दिएनि सत, किंतु शरीर सौंदर्य नष्ट करे। यह कहिबार अर्थ हेउची आमर मातृभाषा प्रति प्रीति। सतरे कौन यह हास्यास्पद नुहे? आम मातृभाषा ओडिया यह एक गर्वर विषय। आपण माने जानी रखिबा उचित ओडिया भाषार शास्त्रीय नृत्य ओडिसी अटे, जहाँकि सारा भारत वर्ष रे 8टी शास्त्रीय नृत्य मध्य अन्यतम। आम संविधान 22 गोटी भाषा को स्वीकृति देइछि, ताहा मध्य ओडिया अन्यतम। आउ मध्य कहि रखिबाकु चाहे 6 गोटी ओडिया भाषा मध्य भूल क्षमा करिवे 6 गोटी शास्त्रीय भाषा मध्य ओडिया भाषा अन्यतम। 6 गोटी शास्त्रीय भाषा हेउची तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम एवं ओडिया। आहुरी मध्य कहि रखिबाकु चाहे आम ओडिया संस्कृति ओडिया भाषा को जदि आमे यथार्थ पर्यालोचना करिबा तेबे जानिबाकु पाइबा यह अनेक प्रकार लोकनृत्य, छांद, जणाण, चंपू, चौतीसा, पाला, दासकाठिया रे मंडित। सत कहले ओडिया आपणकर मातृभाषा, सेथिपाई एबे वर्तमान आपण गर्व अनुभव करूनाहांती। आपण टिके पश्चिम बंग को जातु, मातृभाषा बंगला। जे कोनोसी बंगला लोक को देखिले से माने बंगला रे ही कथा होई थांती। सेमानकर शास्त्रीय नृत्य किछि नाही, बंगला मध्य एक शास्त्रीय भाषा नुहे। आपण माने जानि रखंतु से माने बंगला रे सेमानक लोकमानक सहित कथा हेबा सहित आपण को मध्य बंगला रे कथा हेबा को बाध्य करंती। किंतु आमे ओडिया आमे कौन करूचु? आमे देश भितरे हेउ बा देश बाहरे हेउ, जदि केबे एक ओडिया लोक देखुचु तांकु ओडिया रे कथा हेबा को चेष्टा करूचु, से केबे ओडिया कहि नथांती। से सेठाकार आंचलिक भाषा को प्रश्रय दियंती बा इंग्राजी हिंदी को प्रश्रय दियंती। आमे आम पिला मानंकु ओडिया पढ़िबा पई, कहिबा पई, लेखिया पई प्रोत्साहन देई थाउ। सत कहिले आहुरी मध्य मु कहि रखिबाकु चाहे चलचित्र जगत, जेउठिकी आमर शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय नृत्य एवं आमर भाषा संस्कृतिगत होई मध्य आमर ओडिशार प्रयोजक माने ओडिशार ओडिया भाषार ओडिया संस्कृति उपरे चलचित्र न करी दक्षिण भारतर चलचित्र एवं सुदूर मुंबई रे प्रयोजित होउथिबा चलचित्र को अनुकरण करती। मु तो कहबी यह अनुकरण नुहे, यह एक हनुकरण।
ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଆଜିକାର ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହା ଜନମାନସ ପଟରେ ଏକ ରେଖାପାତ କରିପାରୁନାହିଁ ଯାହା ଆଗରୁ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଏପରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଆପଣ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ। ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା ଶିଖାନ୍ତୁ। ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ମା ଏବଂ ମାତୃଭାଷା, ଜନନୀ, ଜନ୍ମଭୂମି, ମାତୃଭାଷା, ଏସବୁ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଏ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା, ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା, ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିକାର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ଗାରିମାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିବି ଏ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାର ପ୍ରକାଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମୂର୍ଖତା। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏ ସମାଜର କି ବଡ଼ ପଣ୍ଡା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବାର ଅଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ କହିବା ବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଏକ ମୋର କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମାତୃଭାଷାଟି ମୋର ଭାରି ବଢ଼ିଆ, ସଂସ୍କୃତିଗତ ଅଟେ ମୋ ଭାଷା, ବ୍ୟଥିତ ପ୍ରାଣେ ଭରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା, ପ୍ରକୃତ ଭାବର କରେ ପ୍ରକାଶ, ଭାଷାଟି ମୋହର ଭାରି ସରସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।